بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الحمد لله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يذكرون الله كثيرا ويسبحونه بكرة وأصيلا، وعلى من تبعهم من المؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. معشر المسلمين، إن ذكر الله تعالى من أعظم القربات وأفضل الطاعات وسبب لرفع الدرجات. قال الله تعالى: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أهل الإيمان، أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه ويشكروا له، كما أمرهم بأن يكثروا من ذكره وشكره على ما أنعم به عليهم. إن الله تعالى وعد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وغيرهم مغفرة وأجرا عظيما. فاذكروني بالدعاء أذكركم بإعطاء الآلاء والنعماء، لقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. واذكروني بالإحسان أذكركم بالرحمة، لقوله سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. واذكروني بالاستغفار أذكركم بغفران ذنوبكم والتجاوز عن سيئاتكم، لقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. واذكروني بالصبر أذكركم بأوفى الأجر، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واذكروني بالتوكل وتفويض أموركم إلي أذكركم بالكفاية، لقوله سبحانه: ومن يتوكل على الله
فهو حسبه. فمن فضل الله تعالى وإحسانه ورحمته بعباده الذاكرين أنه يمنحهم الخيرات والكرامات ويحسن إليهم بالمثوبات وبإجابة الدعاء واللطف في القضاء وبالهداية والكفاية والرضوان والعفو والغفران جزاء ذكرهم له وطاعتهم إياه وإنابتهم إليه وإخلاصهم وتفانيهم في محبته وصدقهم في العبودية له تعالى. فقال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وإذا ذكر المؤمن رحمة الله وعفوه وجوده اطمأن قلبه وقوى رجاؤه في عفو الله تعالى وقبول التوبة والعمل الصالح. ولنتدبر قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطوبى لمن شغل قلبه ولسانه بذكر الله عز وجل. فذكر الله من أعظم النعم، فاتقوا الله عباد الله واذكروه يذكركم واشكروا له يزدكم وتوبوا إليه يتوب عليكم. أمي الله تنو أمي بركة أندبا ماي مسمي ناقواك القرآن باقنو قل تسبح له السماوات السبع والأرض كوكبنا عليه جيدان سان كباولون فلا أنين دوما كلو بالي على كوفو شو بالي على كوفو تليل دابي سان كباولون فلا كونكا على كوفو دابي دوما كلو كونكا على كوفو شو على كوفو تليل ومن فيهن على كوكو دانتان فيمون بي سان كبا كونانا أني دانتان فيمون بي كلو كونانا ani dantan fɛn minnu bɛ sanni dugu ni ɲɔgɔn cɛ ala ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ale ala ko fɔ su ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ale ala ko fɔ tile ninnu bɛ ale ala ka sebagaya fɔ ninnu bɛ ale ala ka masaya fɔ ninnu bɛ ale ala ka kɔrɔta fɔ ninnu bɛ ale ala ka hinɛ fɔ ninnu bɛ ale ala ka yafa fɔ ninnu bɛ taama kasi kɛ ka taga ale ala ma su ni tile sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na dantanfɛn kulun bɛɛ nka ala ye mun da nin kumakan ba in kan a ko walakin la tafqahuna tasbihahum a ko aw buna adamadenw aw tɛ nin daba ninnu ni dantanfɛn belebele ninnu aw tɛ ninnu ka ala ko fɔ cogoya de dɔn n'o tɛ ninnu bɛɛ de b'ale ala ko fɔ su ninnu bɛɛ de b'ale ala ko fɔ tile n'o ye san kaba 7 ye n'o ye dugumakolo ye n'o ye babaw ye n'o ye jiribaw ye n'o ye kulubaw ye n'o ye dantanfɛn nimafɛnw ye allahu subhanahu wa ta'ala ko danfɛn t'ale ka danfɛn ninnu na mun t'ale ala ko fɔ su min t'ale ala ko fɔ tile walakin aw adamadenw لا تفقهون تسبيحهم أو تقال لكم فجوة دون أو تسيبوا لكم فجوة دون كذاك على كدام فين دام في بنا على مدين دوني على كدام فين كجا بنت على مديني على كدام فين كبو على مدين تسكن ميري بنيا منا ودي بسرعة الله سبحانه وتعالى كدام فينا
meleke keli anana alakira sallallahu alayhi wa sallam kalla kalila mamina tara sana yelena akaye meleke mi kabo atlola kana kamankuna atlo ana kamankuna nyonje kibe sanke mawlon la de tagamala kasri masi meleke keli ambade al-islam buna da madina na ko jiye dani alaka yita na ka don tadi quelle erreur. L'homme pense que le monde se résume à son entourage, à son milieu, à son environnement, à son microcosme. Loin s'en faut. Le monde ne se résume pas à notre environnement vital. Le monde ne se résume pas à notre savoir. Notre savoir est aussi limité que notre physique. Le monde va bien au-delà de tout ce que nous savons et de tout ce que nous voyons. C'est Dieu qui parle ainsi par l'intermédiaire du Coran. Quand il nous dévoile que les 7 cieux, aussi bien que la terre, l'invoquent nuit et jour, matin et soir. Chaque instant, les 7 cieux invoquent Dieu, la terre invoque Dieu. Chaque instant, les collines invoquent Dieu, les montagnes invoquent Dieu. Chaque instant, l'écosystème de la planète invoque Dieu. Chaque instant, les animaux invoquent Dieu, les océans invoquent Dieu, l'air qui souffle invoque Dieu. Et Dieu ajouta dans ces versets du Saint-Coran que l'invocation de ces créatures échappe à la connaissance de l'homme. L'homme ne voit pas comment ces créatures l'invoquent. L'homme ne sait pas comment ces créatures l'invoquent. Mais Dieu dit pourtant, toutes ces créatures m'invoquent, matin, midi et soir, chaque instant, toutes ces créatures m'invoquent. Mais leur système d'invocation échappe au savoir de l'homme. Qu'Allah nous donne le savoir. Qu'Allah nous donne le savoir. Ambe serea kafo bato mawere cité mini batoli kakan fale à la télé. Ambe serea kafo anko dige Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaka jondo alaka nabi mando alaka tidendo tidemi arsalahu bil huda ala ya ci kake sababuye ka jiya kanani a cili ala kira cili de kira sababuye ala be ka jiya kanan sallallahu alayhi wa sallam wa dinil haqq ay ala kira ci ala yere de côté kale ya ci ka ciye dine ala yere ba fo min ma ko ciye dine no islamia dine kale yere de dine takadi ala kira muhammadu maksin ne ma bay ka ci jiya mani ayi yasa jiya bisi chuo mina ka kana ni jiya kanana jiya de ka herebe jiya ka kanana ni jiya makana jiya de ka halaki be aka kanan baliala ala kan masaya ba nola fuite fraka ni jiya be ka kanali ala kan masaya ba nola fuite bola ni jiya ka halaki ani jiya ka dafili ala kan kana kan fraka na jonga ame sali ani kisi ani nema jidi alaka jidi on laban danfew na kutigi ani danfew na kusamanci no alaka muhammadi alaka muhammadu ni Allah subhanahu wa ta'ala ye ajin amma ni dinaye ay dina min sigi josen duru kan o josen duru ambo nanina ambo wati de konana no shahru ramadan no sumulu bayin kalomi ni Allah subhanahu wa ta'ala yadi alakrama ka di amna mandoma ko kale alaye ala batu bakaloyi ko kale alaye ala kofo bakaloyi ko kale alaye
ala nyini bakaloye ala gerenyo nyali nyini bakaloye ala yafadili o nyini bakaloye ala kahine o nyini bakaloye to jabi ala fe o kale ala deli su o kale ala deli gle o kale ala deli ujole o kale ala deli utamato o kale ala deli usigle no dale o kale ala deli sunin kile bela jelena kadakan ala e kalul ke to jabi bakalo ya ala kra muhammadu mantuni sallallahu alaihi wasallam ala kan nema be ala ka tide mbayni ana furu so barka maw ani mu'minu munu no ya ka sa ba ko gelemi munu jora kerefe ka dine injirisin ka turu ka dine injiri do dugula ka dine incari dugukolo seleke nani bela jelena ala ka dinya be ka kira ka sahaba bawma Abu Bakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib ani sahabatum tugura ulula ka baraka ni chine ga tasrat lini ni ka sabati o kan laban o kan fuda se sahaba o bela jelen labama ala ka dinya be ka kira ka sahaba o bela jelema ala ka jongu ittaqullaha ta'ala mbawile ka ala nyesranyama kadaka ambe ala nyesranya kalula واذكروا الله كثيرا بدأ الإسلام أي دفر على كفولنا أي دفر على كفولنا على بطولي تمكوني ده على بطولي على كفولي على بطولي تسنوغي ده على بطولي على كفولي على بطولي تمنا كما فوني منا دون لجاي ده على بطولي على كفولي أم بدأ الإسلام أي دفر الله سبحانه وتعالى كفولك نو سبتر على كفولك كجيلي على كفولك لعلكم تفلحون لعل أو بكشي لعل أو بكشي على كان أو بكشي أم بدأ الإسلام إن ذكر الله تعالى من أعظم القربات وأفضل الطاعات أكدك فعلى كفولي وهي على بطو بلي بلي دودي على كفولي وهي جون سرونيا لسرا بلي بلي دي على لا kadam munga kadaka ala kofo chaya kan anaka ala kofo jidili kan wa sababin li rafi darajat ambane alislamu ala ko kale kilelo ka jon classé par catégorie ale ka jon classique kono premier deuxième troisième faut que c'est dernier mauvais chogomina jiena tige domaine be kono kum folon ni labambe ko be la chogomina Allah subhanahu wa ta'ala qale ale ala yoro ale ala ka classement ko de be jiena kono fem classement be la jelen sanfe ko wakale be jon classé ku daraja bonyani ngon daraja yi ku korata ni ngonye jiena may kono sani lahara korotali teni fembiye o de ale ala ko fo chayaye ambani islamu ay ala ko fo ni chaya invoquer Dieu, insister sur l'invocation de Dieu. Vous avez tout à gagner dans l'invocation de Dieu. Persistez dans l'invocation. Renforcez-vous dans l'invocation. Vous avez tout à gagner dans la constance dans l'invocation. Car Dieu nous invite à son invocation en permanence. Vous les croyants. Dieu vous invite à son invocation en permanence. Dans la constance. En marchant, invoquez Dieu. Étant assis, invoquez Dieu. Étant debout, invoquez Dieu. Étant couché, invoquez Dieu. Dans chaque action, n'oubliez pas d'invoquer Dieu, car vous avez besoin de Dieu dans tout. Il n'y a pas de compartiment dans votre vie à partir duquel vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu partout.
en tout lieu et en permanence. Pour vous assurer de l'accompagnement de Dieu dans tout ce que vous faites, invoquez-le. Insistez dans son invocation. Persistez dans son invocation. N'arrêtez pas de l'invoquer, sauf si le sommeil vous arrive. Sinon, faites de l'invocation de Dieu une raison existentielle. Tant que vous continuez à respirer, tant que vous jouissiez de vos facultés, invoquez Dieu en tout lieu et en toutes circonstances. Car celui qui invoque Dieu en permanence ne sera jamais comme celui qui ne l'invoque pas ou l'invoque peu. L'invocation de Dieu est la meilleure façon de rester dans les grâces de Dieu. Car les grâces de Dieu existent en permanence sur terre. La miséricorde de Dieu est une réalité permanente sur terre. Mais Dieu a toujours dit dans le Saint-Coran que sa miséricorde, sa grâce, sa magnanimité, sa mansuétude, son pardon est toujours proche de ceux qui l'invoquent et qui ne cessent pas de l'invoquer. Vous voulez un Dieu plus magnanime, invoquez-le en permanence. Vous voulez un Dieu plus miséricordieux, invoquez-le avec insistance. Vous voulez un Dieu plus pardonneur, invoquez-le en permanence. Car Dieu pardonne régulièrement, son pardon ne s'arrêtera jamais sur terre. Mais son pardon restera toujours à la disposition de ceux qui l'invoquent. Qui l'invoquent, qui n'arrêtent pas de l'invoquer. Dans tout ce qu'ils font, Dieu les occupe, Dieu les assiste, ils l'invoquent. Ils n'arrêtent pas de l'invoquer. Les compagnons du prophète, paix et salut sur les prophètes, ces compagnons étaient tellement investis dans l'invocation de leur Seigneur qu'au point qu'avant de rentrer dans la toilette, ils mettent un objet dans leur bouche pour empêcher leur bouche à leur insu d'invoquer Dieu dans la toilette. Tellement qu'ils n'arrêtaient pas d'invoquer Dieu, car ils en savaient l'importance, ils en savaient la portée, ils en savaient la teneur. Invoquez votre Seigneur, vous avez tout à y gagner. C'est vous qui avez besoin de lui et non le contraire. Invoquez-le, vous resterez dans sa miséricorde, car l'opportunité est là, le mois de la miséricorde. C'est aussi le mois de l'invocation. Le Ramadan, c'est le mois de l'invocation par excellence, et non le mois du silence, et non le mois du bavardage, et non le mois de toutes choses superfétatoires qui n'auront aucun impact dans votre relation avec Dieu, si ce n'est de vous nuire. Intéressez-vous à l'invocation. Invoquez Dieu partout. Continuez à invoquer Dieu, car vous avez tout à y gagner. Qu'Allah nous inspire et qu'Allah nous réforme. Ambade al-Islamu. Allah subhanahu wa ta'ala beka kuma ale ala ko folitan. Keren ala ameni kalo bilin ni kalo barkama min kono. Aneni hina kalo ba min kono. Ako fadkuruni azkurkum. Ayne ala ko fo. Mfana be aw ko fo. Al-Qur'an dom rabbo ka tafsir la ayne ala ko fo ne ala fana bo ko fo. Korole be kuma ina de. Ala ka jonde ya awni kanga ale ala ko fo. Ale ban ko fo korole jumeni. Ale ala ko kanga ale ko fo li minke ko fo tuko na nombe ko go ke. O kuma kanga dala ko ambe don ale ala ka hine kono kadamu. O de na ale ala ban ko fo ka hine kono. Ale ala ban ko fo ka yafa kono. Ale ala ban an ko fo ka korota kono. Ale ala ban ko fo ka sutura kono. Ale ala ban ko fo ka korota kono na kadam munga kadane akadale ala ko fo li chaya fe ambulu. Ninde ala ko ninde ala ka jom mimbe ala ko fo kuma bela jelen kono. Ninde o tigila mo ko fe tuwo ala fe.
ambade al-islamu nimbayira ka fosigata la kuy ala ko folabba ala be mo ka blala ala boti la mo ka blala de kada ko tigla mo o be ala ka hine kono de kadamu o be ala ka yafa kono de kadamu o be ala ka sutura kono kadamu o be ala ka hijabu kono kadamu ala ka anto ala ka ne bu samanci abanu kono nan ya ahla al-iman liman yad'u amara Allah ta'ala ibadahu bi an yadhkuruhu wa yashkuru lahu ala ya ka jon ya mariya liman ya jon ka ko ale ala ko foli chaya akale ala ale barka dali chaya amarahum bi an yukthiru min dhikrihi wa shukri ala ma an'ama alayhim ale liman ya jon ale awwele katale ala ko foli na ale ala barka dali masu anin tle akona segale ala ko foli la akana sigale ala barka dalika kadaka ale ala ko foli chaya abe sigi awdema ale ala barka dali chaya abe sigi awdema akona ya ale ala ko fo wati be ale ba ko fo wati be komi nya fo yo chugomena ale ba ko fo aka hine kono ka ko fo aka yafa kono ka ko fo aka sutura kono ka ko fo aka korota kono ka ko fo ale ala ka heret bela dilen kono nana yasa o be kisi aka toro ko ma chugomena o wati kelena ale ala kofoli chaya aw bolo o ke sababu ye kale Allah subhanahu wa ta'ala ka awdu ka aw korota ale ala bolo daraja la aka jongan sam te jonton te daraja mi manna ko ala ko fo chaya yi ale ba korota ale re ala ka korota nana ka se hakema aw se ka miri ka daraja sera hakemi ma jien yire konana iba soro aw daraja sero hakema katamo hakema la joni mbolo ala bolo yali ala ka korota wa tari buna ada madin wa korota di yali ala ka korota wal majin ka korota di yali korota min be dume na be laban wa wal ma korota min na be duguje ni dafrili ni halakili siga taala ala ka korota de be dume ala ka korota de be laban ala ka korota de be jidi wala ka korota li be soro fami fi ambadi an islamu o de jonka ala ko foni chaya anana akraka kuma kana bisini nema bai ko kuma kan min kadi ala ya katime kuma kan be ka duma kulo ko kuma kan nani kuma kan nani be kadi ala ya katime du kulo ko kan kuma kan fembe do fo duma kulo ko kan katime bela jelenga سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الأكرى صلى الله عليه وسلم كن مكانني كن كدي عليك مجينا كن فين بلا جليل هل نيجي على ما كن مكانني كدا يكتمابن نيجي كما بفوني مكانني كدي عليك تمابن أو يركافلين يلي على يأسرجو دوانا أي yali ala ya soro jogo o ton amma kun fana ay yali ala ya soro jogo ke gundo la koyewa kuma se ko don sewa ay ala ya soro jogo ko fa anyana ka soro jogo nyeira anna kabanka an wele ka taka kalima atoy doranga ke nawnya ke ala ko an ga minga an yoke yali ala kan ga minga o dabe to ala lawa o date to ala lawa nawi ala don ka se hakemi ma ala ba ka se ba ya ira o la ka so hakedi ma naw sona ala ye ka se degré mi ma ala bil la ma ka o ye ka so degré de la nawi ala bla yoro mina ala ba ira o la ni kaboko ko ira liya o la ka fa ma fili koyi aw ya ale ala jigi ka se o se kale ale ala ka se temele no bela jelen ni ne kama ala be ko ba ke mo do ya ta ke be ni kama ala bi yere ira ka jondo la ka tama ka jondo kan kada mun ka kada ale ala na ka jon kelen kelen be ce wala na ka jon kelen kelen be ce gundo la ko te buyi ala batu doronde bokolo côté shia côté diplôme côté nafolo côté joro côté ala ka jon bena ala ce dépendant Allah subhanahu wa ta'ala mine chugo de la ibono no ala batuli ala kan ga ala batu baye
ala batuli hɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ala batobagaw de kan ala batuli nafa bɛɛ lajɛlen bɛ ala batobagaw de kan ni diɲɛ bɛɛ jɛra ka ala bato mɔgɔ kelen ma kafiriya ala ma ala ko miskala jarati k'a ta farale ala ka masaya n'a ka sebagaya kan ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kafiriyara diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ kafiri ala ma ala ko k'a bɛ diɲɛ bɛɛ don jɛnɛmɛ kɔnɔ miskala jarati a t'ale bɔ ale ala ka se la ka da kan ale ala batobaga dan tɛ kunna adamadenw dɔrɔn ni komi an ye bi kutuba in dayɛlɛ ni ala kumakan barikama in ye alikuranɛ kɔnɔ cogo min na quand Dieu a fait référence aux nombreuses créatures qu'il invoque dont l'homme ignore la manière d'invocation, cela montre suffisamment que l'homme n'est pas la seule créature de Dieu, encore moins la seule créature qui lui obéisse ou qui lui soit soumise. Toutes les créatures de Dieu sont soumises à Dieu. Toutes les créatures de Dieu s'arrêtent aux limites de Dieu, respectent les paroles de Dieu, se soumettent à sa volonté. Pour quelle raison l'homme est tenté par la rébellion à l'endroit du Créateur suprême? Cela conduit l'homme à sa perte, à sa catastrophe. Qu'Allah nous éloigne d'une telle situation. Plus nous invoquons Dieu, plus nous nous approchons de lui. Le Ramadan est une opportunité. Plus nous invoquons Dieu, plus nous bénéficions de sa miséricorde. Le Ramadan est une opportunité. Plus nous invoquons Dieu, plus nous nous approchons de sa magnanimité, de sa mansuétude, de sa grâce. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Car Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de Dieu. Nous ne pouvons nous passer de Dieu, car celui qui a Dieu ne manque de rien. Mais celui qui a tout sauf Dieu, en définitive, n'a absolument rien. En bas de Allah subhanahu wa ta'ala ya an wele kata ko foli mani sira chamani usra wala do e jume ni ako ud'uni astajib lakum ayndeli ni ala la awjabi ayndeli o ko re jume ambe wati mina ale ala deli wati bado ayndeli chaya kono ay ko foli chaya kono mbe aw jabi ni munye ni ala ba do ko fo jiye hamin sode jiye kungo sode jiye la jarabili sode jiye kabana gan sode fama kabana gane fentigi kabana gane joro tigi kabana gane ni bela jene me shinyana kabana gane hamini joro bulu kadra de bulu kolo ma kadra de fantamo jiye min ta jogo ni position te jiye min kono position mi bala ke ka hamin bana ke ka joro bana ke ka kamana gam bana ke ka toro bana opposition de tiens kono no position ku be tiens kono ambade islamo no position be tiens kono nyangma tiens tu oni mo manka opposition na opposition de tiens kono de tiens to de hamin so kamana ganso tabalibanso joroso maloso kongoso minoso banaso ni bela jeleme tie nyama de konana joni mbese ka ambali ni bali nan ko banu ma tie tigi flate tie mina fo Allah jalla jalaluhu wa ala kili wala de go kangale ko fo kambale ko fo ni wati badola angadi anana alaka ka kuma kana sallallahu alaihi wa sallam ko ala ye do jabi wati do ke sumba to kelengelen bebulo do ti biya kono fiyo ni ko ala man ko ala fana ko man nyake ko ala yo ke sumba to kelengelen beladili comme wati dit dans chaque 24 heures à chaque jeune heure un moment où son invocation ne sera jamais retournée vaine. Son invocation est assurée.
du succès, assuré de la réponse, assuré de pouvoir atteindre son objectif dans sa demande. Dieu a donné ces moments à chaque jeûneur. Ces moments existent dans quelle partie de votre journée? Ces moments existent au moment de la rupture de votre jeûne. Quand la rupture de votre jeûne arrive, aussitôt après l'interruption du jeûne par un aliment, la période pendant laquelle votre demande est assurée de succès, la période pendant laquelle votre demande ne sera jamais retournée par Dieu. Cette période s'ouvre aussitôt après la rupture du jeûne. Elle peut durer quelques fractions de secondes, comme elle peut durer quelques fractions de minutes, mais tout dépend de la miséricorde de Dieu, car sa miséricorde est sans fin, est illimitée. Mais cette période s'ouvre, une période exceptionnelle, dans la magnanimité de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, dans la grâce de Dieu. Cette période s'ouvre pour vous. Que vous soyez femme, homme ou enfant, sachez que cette période est pour vous. Alors, détournez-vous des aliments. Détournez-vous un peu, quelques secondes, des aliments dont vous êtes pressés d'avaler. Détournez-vous quelques instants de cela. Adressez-vous à Dieu. Il est là pour vous. Il est à votre écoute. Dès que vous terminez, il vous répond. C'est le prophète qui le dit, paix et salut sur lui. Il ne dit jamais rien pour rien. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il dit, Dieu le prouve matin, midi et soir. Ce moment est pour vous, les musulmans. Ce moment est pour vous, les jeûneurs. Vous qui jeûnez pour Dieu. Vous qui vous abstenez de boire pour lui. Qui vous abstenez de manger pour lui. Vous qui vous abstenez de vaquer à des endroits qu'il ne veut pas. Pour sa crainte à lui. Il dit qu'un moment viendra, au terme de votre journée de jeûne, il se consacrera à vous. Qu'Allah se consacre à nous. Qu'Allah se consacre à nous. Qu'Allah se consacre à nous. Qu'Allah nous cite parmi ses récipiendaires pendant cette période sacrée de la journée. Car cette période fait partie des grâces infinies de Dieu. Oui, voici minan islam konko ala fana ko kon sona amba ni masa subhanahu wa ta'ala fa ala kam dan se mo wati barka man non kono amba ni masa subhanahu wa ta'ala fa ala kam dan se mo ni kalo barka man kono amba ni masa subhanahu wa ta'ala fa ala kam ga ketawbe ala tama kan ga fotawbe ala tama amba ni masa subhanahu wa ta'ala fa aka hina wala belebele wakati ni namba kono ala ka ga hina ala ka jiga anka ala ka dume anka ala ka to ka hina kono futa sana ni ma Allah bam ambe ala ka yafa kalola ala ka yafa amma ala ka yafa amma anga futa nanga ketawla ambe aljana soroli wakati kalo kono amba ni masasuna ta ala ka aljana da sigin ala ka yalani ala ka yala anawi ala ka yala anawi ambe ala ka kan horonyali kalo kono ka bo jahannama tasmama ala kan beladelen kan horonya ka bo jahannama tasmama ala kan horonya ka bo jahannama tasmama sungolo ba mi namba kono ala kan farama chesir lunga ala kan an farama chesir lunga munum be chesirike ala kofori la kono ala kan faroluka munum be chesirike ala batuli la kono ala kan faroluka munum be chesirike barani manke tabulo beladelena akono ala kan faralukan ala kan aliman yawjidi ala kan sabati dinakan hada wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم ومجد وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.